बर्तमान संधान लाइट एवं अनंत कृपा आसी सीधा पहुंची आमर जो अच्छी जो कटक जिला हूँ महांगा ब्लक सिंह स्थान महापुरुष संत हरकी जो पुनर्जन्म हवा पुनर्जन्म जोटा कहती महापुरुष थे सेंगा ठाकुर सेंगा नाम परिचित थे सेंगा से होते अर्खित दास सन्थ उड़ाशुणी अर्खित दास हम पाखे उपस्थित अच्छा बाबा सांबा बाबा आपको स्वागत जन आम चैनल मध्यम कौन कहे ये पीठ बाबद कौन कहे सेंगा ठाकुर कौ भली बाबा थिले साधु कौन आज्ञा गोबरी धारर जल मध्य आमर से हिंका बाबा जोग अच्छा 12 वर्ष जोग जे ए जगह से तप आचुले से जने ब्रह्म अवधूत से हिंका बाबा आउ तांको विषय रे अशेष कहानी रही बाकी रही से कहानी गुराक परिप्रकाश करने को अधम्य बाणी नहीं तथापि से सिंका बाबा कृपा जत किंचित प्रकाश करवा सिंका बाबा जे तांकर जल मध्य एमती सृष्टि कई पुओ नहीं जल मध्य जे कि 12 वर्ष तप आचरिले से जने अवधूत एवं जहाँ कुआ जाए दत्तात्रेय अवधूत तांकर कथा बहुत विचित्र एवं केतबेले कौन से कौ लीला करती ता लोक मान पक्षे असंभव असंभव को संभव करती संभव को असंभव करती किए ना से हेले सिंहिका स्वामी आउ तांको पादपद्म एवं चरण को मोर अनंत कोटि प्रणाम आउ सिंहिका बाबा से गुप्त लीला करुथिले गुप्त लीला सारिकी से भी गुप्त हिसाब से विदाय नहीं करती। अच्छा बाबा कह जाए कि से समय कहीं जापर जोटा कहते गुप्त कथा से भी ठीक कथा जेहेतु कहीं जापर से भली व्यक्तित्व थे ब्रह्म अवधूत जे अरक्षित दास जो सन्थ अरक्षित दास कहूँ ओडाशुणी से परवर्ती समय सेविका ठाकुर होते सेंगा पड़ते से कथा कौन से ठीक ना भूल नहीं से ठीक केमी कौन आप प्रमाण अच्छी कि मालिकार से प्रमाण अच्छी कौन बुझे जे ओडाशुणी गिरी पर मोर जोगपीठ कली शेषांत समय महांगा नगरी गोवर्धन धार मोर लीला हब प्रकट ये लीलाटा कहारी की गोचर नहीं गुप्त लीला जे मोहर हम
ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଁ ଯୋଗରେ ବସିକି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭାଗେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମିଳିବା ପ୍ରାୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ। ତାଙ୍କ ଭଳି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଏ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପାଇବା ବି କଷ୍ଟକର। আচ্ছা এই যে পীঠକୁ ଆଜି ଆସିଲେ ତ ଏ ପୀଠରେ ଆପଣ ଆସି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ କେବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ପୀଠକୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କଣ ଏ ପୀଠରେ ଆଉ କିଛି ଲୀଳା ଖେଳା ହବ କି ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଙ୍କା ଠାକୁର ତ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଏଠି ଲୀଳା ଖେଳା ଯୋଉ ରଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରଥ ବି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ କୁହାଯାଏ କି ସେ ରଥ ପୁଣି ସେ ରଥ ବି ଚାଲିବ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ରଥ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉଠି ଘୃତ ଆଉତି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମହଜୁଦ ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ସେ ରଥ ପୁଣି ଗଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବେ କି ନରସ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ। ସିହିଙ୍କା ବାବା ହେଲେ ଚତୁର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯୋଉ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଫେର ନର ଅଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ସେ ଆସିଲେ ହାର୍ଲି ସେ 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ହେଇଥିବ। ଏବେ କଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ? ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ପୀଠରେ। ପୁଣି ଆସିବେ ଏ ପୀଠକୁ ତାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିବେ ଯୋଉ ସମାଧି ପୀଠ ଅଛି ଏଇଠି ବି ତାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଥିଲେ ବେଶ। ଆଚ୍ଛା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଯାହା ସବୁ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତକୁ ନେବେ। ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ହେଲେ ସିହିଙ୍କା ବାବା। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆପଣେଇ ନେଲେ ବେଶ ସେଇଠୁ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ସିହିଙ୍କା ବାବା। ଏଠି ଆଉ କଣ କଣ ଲୀଳା ହବ ସେ କଳିର କେବେ ସମୟ ହବ? ଗୋଟାଏ ହବ କଳି ତାଣ୍ଡବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ବୋଲେ କଳି ତାଣ୍ଡବ କଣ ହବ କଣ ପାଇଁ? କଳି ତାଣ୍ଡବ ହବ ତାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହବ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ସେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଙ୍କା ଠାକୁର। ହଁ ସିହିଙ୍କା ତାଣ୍ଡବ ହବ କଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ନେଇକି ହବ? ତାଣ୍ଡବ କଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ କଣ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜ ବଡ ଗୋଳକୁଣ୍ଡା କରିବେ ଗୋଳକୁଣ୍ଡା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ସମାଧାନ କରିବେ। ବେଶ ଏୟା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଲୀଳାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୋଇଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୀଳାର ଖଣି ପଡିଛି ଲୀଳା ଆଉ ଲୀଳା ଘନ ଘନ ହବ। ଆଉ ସେ କରିଛନ୍ତି ସିହିଙ୍କା ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା ହବ ଘନ ଘନ କଳି ହଉଥିବ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ ଅଛି ଯୋଉ ପାହାଡ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ କୁହାଯାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପାହାଡଟି ଦିନେ ଭାସିବ ଜଳମଗ୍ନ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଟେ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ଭାସିକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କଣ ସେ ତା ହାତ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକ ସବୁ କୂଳ ଧରିବେ। ବୁଝିଲେ ସେ ହେଲା ଗୋକୁଳା ପାହାଡ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟ ଗୋକୁଳା ପାହାଡ। ସେ ଜାଗାରେ ନଦୀଟା 3 ଧାର ଏକାଠି ହବ। ଗୋବରୀ ମଇଜରା ସୁବଳେୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର ଅଛି କୁବଳେୟା ଇଏ ସବୁ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋବରୀରେ ଯେ କ୍ଷୀର ନଦୀ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଗୋବରୀରେ ହବ। ଆଉ କ୍ଷୀର ନଦୀରେ ତୁଳସୀ ଗୋଟିକା ଗୋଟି ଭାସୁଥିବ। ସେ ନଦୀରେ ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିବ
108 वर्ष परमाणु बुद्धि हम ଯେତିକି ଥିବ 108 ମିଶିଯିବ। हाँ 108 स्नान दिन ठार 108 वर्ष आगु ବଢିଯିବ बढ़ परमाणु। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା आच्छा आच्छा ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭାସିବ ଏବଂ କ୍ଷୀର हाँ क्षीर नदी गोबरी जे क्षीर नदी हम शिवराय जे 84 काठी गभीर हम बोले सुखिकी पड़ची माने हाँ से शुकिला अच्छी एबे किंतु से पाताल झर कौ जगह फिटिब जे पूरा जलानब एरिया को करिबो सुबळया। अच्छा अच्छा जरिया अछि भी गुप्त जरिया। हाँ हाँ जरिया रे रही गोटे सुवर्ण सिंधुक। अच्छा से सुवर्ण सिंधुक बाहर जरिया भी बासन कुसन बहुत रही से परवर्ती एपिसोड हम केवल आमर से ठाकुर पीठ में बहुत किसी लीलाखा ये हम बोली हाँ जो रथटी रही सी भी सीता बाबा निजे आसवे आसिकी प्रथम घर खोलिया कहे एठिका लोक घर खोलिबा टिके डरिवे भय करिवे खोलई देवेनी तेणुक सी एभली प्रश्न पचारे लोक मैंने आचमित हेबे बाद जा घर फर खोलिबे खोलिला बाद से जिनिस गुराक आयत करिबे तेबे जाई जानिबे ये ब्रह्म अवधित सिंह का स्वामी से लीलाटा कत दिन भीतर से लीलाटा खूब निकटे हम खाली तो बाबा कहते निकट निकट बोले 26 हम 26 आप शुणुले सीधाक से ठाकुर पुणी पूर्व जन्म जो जन्म पुणी ने जन्म और पूर्व जन्म मत थे से संत अर्किदास से ठाकुर बाबा ए पुणी 18 प्राय 12 18 वर्ष बाबा जहाँ कहते अनुमान कर 18 वर्ष पाखापाखि होता सी पुणी 26 भितर यही स्थान को आसवे और जो सामग्री अच्छी नित्य सामग्री व्यवहार करते से रथटी जो रथरे बसवे गड़ब शून्य मार्ग जीव रथरे बसवे से रथ भी शून्य चलो महाद्रुत बेगे गति कर क्षणक भितर जो चाहिए से जीवे जमती जाऊले गछ काठ सी रथ हूँ जो साइकल रथ हेले सी शून्य स्पीड जीव बेस आपण मैंने शुणुले जेहेतु समय निकट 26 भितर बाबा श्याम बाबा जहाँ कहते तो आम से पीठे आज पहुंचू दया आशीर्वाद आम आसी पहुंचू तेरे आम एपिसोड को ये रखुचु आर पर्यायर आपण मानक अन्य किसी कहूँ चेष्टा करूँ। नमस्कार।